अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान और ईद सब कैसा गुजरा आप सब लोग? अच्छे से माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अरे मैंने बस कभी लोग कहते हैं ना कि रमज़ान गुजर जाने के बाद कुछ लोग उदास हो जाते हैं, रमज़ान चला गया, और कुछ लोग क्या है पुरसुकून हो जाते हैं, है ना, कि चलो कुछ कर लिया हमने, कुछ बोझ उतर गया गुनाहों का। कि दो तरह की कैफियत होती है, मगर हकीकत में ये दोनों कैफियत सही नहीं है। मतलब उदासी भी किन मानों में और सुकून हो जाओ तो किन मानों में। दरअसल रमज़ान देखो, ये लैलतुल क़द्र भी हम लोगों ने कितना ढूंढा और जगह और किए। जिसे कहते हैं ना कि ये इबादत है, अगर रूह से खाली हो जाए तो उस इबादत का कोई माने नहीं होता। जब अगर देखो कि लैलतुल क़द्र क्यों ढूंढा हमने, क्या था उससे हमारा ताल्लुक क्या था? बस ये कि लैलतुल क़द्र जग रहे हैं, हम भी जग रहे हैं, इसका शऊर ही नहीं कि क्यों। लैलतुल क़द्र वो कदर की रात इसलिए हो गई ना कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने उसको जो है लैलतुल क़द्र में नाजिल किया था। वो क्या चीज़ थी? कुरान था, है ना। तो लैलतुल क़द्र तो ढूंढते हैं, मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि लोग लैलतुल क़द्र ढूंढते हैं, मगर जो लैलतुल क़द्र में आया है उसे भूल जाते हैं, है ना। रमज़ान में याद है, मगर हकीकत है कि कैसी है कि जैसे रस्म है कि कोई रवाज कोई चीज़ हो। और ये रमज़ान जो है मेरी बहनें, ये वाहिद महीना है जिसका नाम कुरान में आया हुआ है, और किसी महीनों का नाम कुरान में नहीं आया हुआ है। आप देखें, इसमें हम समझते हैं कि रमज़ान की फजीलत इसलिए है कि हम इसमें तरावी पढ़ते हैं, इसमें रोज़े रखते हैं और सदका खैरात करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, और इतना अजर भी बढ़ा दिया गया, नवाफिल का फ़र्ज़ के बराबर फ़र्ज़ का अजर 70 गुना बढ़ा दिया गया। ये सब क्यों था? ये इसलिए नहीं ये मुबारक हुआ रमज़ान कि हम नमाज तरावी ये सब करते हैं इसलिए मुबारक नहीं है। मुबारक इसलिए था कि इस महीने में अल्लाह का कलाम उतरा था, और ये खुशी, ये जश्न था, एक खुशी थी उसकी, एक शुक्राने के तौर पर बंदा 30 दिन रोज़ा रह के खुदा ताला का शुक्र अदा करता है इस नेमत पर। जैसे कहते हैं ना कि हर सालगिरह है एक तरह से कुरान की, कि वो दिन याद कर लो कि ये वो है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज वो दिन था कि अपनी नेमत को मैंने तुम पर तमाम कर दिया। यानी अल्लाह की नेमतों में से सारी खुदा की दी हुई नेमतें हैं। इंसान बहुत बेबस है, पल में उसको कुछ पता नहीं, पल के झपकने और उठाने तक हम उसकी रहमत के मोहताज हैं, है कि नहीं? सोचिए, एक एक सांस क्या मोहताज है, आए तो आए, ना आए तो फिर क्या करोगे। मगर ये तमाम नेमतों का ताल्लुक हमारी इस जिंदगी से है। जब तक कि हमारी सांस बाकी है तभी तक तो हमें सब कुछ चाहिए, तभी तक तो सेहत चाहिए, आंखों में रोशनी चाहिए, कानों में समाज चाहिए, और ज़बान में कुव्वत गोयाई चाहिए। सब कब तक चाहिए? जब तक हमारी सांस बाकी है, वरना इन सब नेमतों की है एक मैयत को कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं ज़रूरत, उसको क्या करना है ये सब। मगर ये इस दुनिया के साथ दुनिया छूटी तो ये नेमतों का हमारा रिश्ता कट गया है। मगर ये कुरान एक ऐसी नेमत थी कि जो दुनिया और आखिरत दोनों का हमारा साथी था। कुरान में आपने रमज़ान में ये हदीस सुनी होगी ना कि कुरान भी सिफारिश करेगा, रोज़ा भी अल्लाह से सिफारिश करेगा, तो कुरान भी शफात करेगा, वो भी खुदा के सामने खड़ा होगा, वो भी अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ताला इसे माफ़ कर दे, ये इसने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, ये मुझे लेकर रातों को खड़ा था, ये मुझे दिल को याद करता था, ये मेरे साथ ज़िंदगी गुजारता था। तो कुरान की भी शफात। अब आप देखें कि जो हमारे ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े जलीलुल क़द्र बुजुर्ग गुजरे हैं। तो एक दफ़ा कोई मैयत थी, वो दफन करने के लिए लोग ले गए, तो वो भी साथ थे। तो जब दफन हो गया फिर दुआ हुआ मांगी, फिर उसके बाद अपने साथियों से कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस बंदे को अगर ज़िंदगी दे दी जाए, अगर इसको ज़िंदगी मिल जाए तो ये क्या करेगा? तो कहने लगी कि ये तो फिर अल्लाह की इबादत करेगा, दुनिया अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा, जो अल्लाह चाहेगा वही करेगा, क्योंकि उसको मर के फिर दोबारा उठ गया, वो उसको पता चल गया। तो हसन बसरी कहते हैं कि उसके पास तो अब वो नहीं मिल सकती, मगर तुम्हारे पास वो वक्त है,
ابھی تمہارے پاس ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مختصر سا وقت ہے، اسی میں ہمیں اپنی زندگی کو، اس زندگی کو جو اگر ہم زندگی سے محبت کرتے ہیں تو زندگی موت کا نام نہیں ہے کہ موت آ گئی تو زندگی ختم نہیں ہے، ایک بریک ہے بس. اور اس لیے دنیا سے محبت کرنا. دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پہلے ہم دنیا مانگتے ہیں کیونکہ اسی کے اوپر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. دنیا ہے تو آخرت رہے گی نا. انسان صبح اٹھ کے ایک شکرانے کے طور پر بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وہاں کھولتا ہے سورج چمکتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آج سورج چمک گیا میری زندگی پر. کوئی دن ایسا تو ہوگا کہ جب سورج نہیں نکلے گا، اس کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہوگا. تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا تعقلون افلا یعقلون، تم نے نہیں دیکھا تم سے پہلے والے لوگ جو آئے وہ کہاں چلے گئے. کوئی آتا ہے اپنا سیٹ اپ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، کپڑے جمع کرتا ہے، کرتے 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 ایک لمٹ پر، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ جا کدھر رہا ہے. ایک دروازہ میں جو راستہ وہ طے کر چکا ہوتا ہے تو بھیڑ اسے واپس نہیں آنے دیتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں وہ اخروی زندگی سے محبت کرنے والا بنائے، اور قرآن کے جو جشن ہم نے منایا ہے اصل میں قرآن کے حق کو ادا کرنے والا بنا دے ہمارے پاس. قرآن کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمیں پیدا ہے. ہم کلاس کے لیے نہ پڑھیں، ہم اللہ سے گفتگو کے لیے پڑھیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے پڑھیں، اس کو یاد کرنے کی ذہنیت سے نہ پڑھیں. یہ کہتے ہیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا. اور شیطان دیکھیں کہا گیا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں بولے گیا کہ یہی وہ ہدایت کی کتاب ہے. اگر ہم اسے نہیں پڑھیں گے نا، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے سوالات، اتنے سارے مسئلے جو اٹھے ہیں میری بہنیں، ہم اپنی بنیاد اپنی جڑ سے کٹ گئے ہیں. تو فلاں مولوی یہ کہہ رہے تو کیا کریں، تو وہ مولوی یہ کہہ رہے تو کیا کریں. اللہ نہیں پوچھے گا تم کو دو آنکھیں دی تھی. پاگلوں سے سوال نہیں ہوگا. اندھوں کی جب بات آتی ہے تو علامہ ابن باز دیکھیں سعودی کا کتنا بڑا عالم ہے، اندھا ہے. دیکھیں دنیا کا مانا ہوا عالم ہے وہ. اللہ نہیں پوچھے گا یہ اندھے کو دیکھو، قیامت میں وہ بھی تو کھڑا ہوگا، اس کی تو آنکھیں نہیں تھی، مگر اس نے قرآن کا علم حاصل کیا بغیر آنکھوں کے. تو آنکھوں والے کیسے چھوڑے جائیں گے؟ سوچنا نہیں چھوڑے جائیں گے میری بہنیں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل میں جو بات آتی ہے نا کہ ہم نہ مریں. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسے موت آئے. چاہے 80-90 سال والوں کو بھی اگر پوچھو تو لوگ کہیں گے اس نے زندگی گزار لی، مگر اس سے پوچھو کہ وہ مرنا چاہتا ہے. تو ایک فطری خواہش یہ جو ہے کہ موت نہ آئے، ہے نا. اتنا ٹینشن، ڈپریشن، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا بتائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے رپورٹ کے لیے، وہ ٹینشن ہے کہ کیا ہوا، اللہ جانے کیا ہوا. تو یہ اصل میں فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے. تو یہ چیز اب دیکھیں فطرت میں اللہ نے پیاس رکھی ہوئی ہے، پانی. اگر وہ پیاس لگتی، ہم نہیں قدرت رکھتے، اللہ نے پیاس ڈالی ہے نا. اب پیاس لگی ہے اور پانی نہ ہوتا تو ایک طرح ظلم تھا یہ، ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تو نہیں بنایا نا پانی. تو اب اس کا بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ زمین کو نہ اگانے کا حکم دیتا تو یہ ظلم تھا، یہ اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز جو اللہ نے رکھی ہے کہ ہم نہ مرے، مگر اس کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ صحیح بات یہ ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ختم نہیں ہو جاؤ گے. ایک بریک ہے. تمہاری زندگی اللہ نے دیا ہے تو وہ ہمیشگی کی ہے. یہاں آنکھیں بند کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کوئی مر گیا تو آنکھیں بند کر دو، مگر دراصل اس دنیا میں آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اگر اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو تو جینا سیکھ لو. اور کیسے جیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. جانا ہے نا ایک دن. اور چیزوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہو، کسی کو نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ ایک طے شدہ بات ہے. تو مگر ہم یہ دعا مانگتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے تو راضی ہو، مگر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کن باتوں سے راضی ہے؟ ایسی ہواؤں میں وہ لسٹ ہم نے دیکھنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کیا پسند کرتا ہے، کن کاموں سے روک دیا ہے، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے. بغیر یہ جانے ہی دعا مانگتے رہو، بغیر بچے کو اسکول بھیجے ہی، بغیر یونیفارم پہنائے، بغیر
बगैर आप जो है फीस भरे, बगैर सुबह सुबह हाथ खींच के उठा के स्कूल भेजे, आप ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए। अजीब सी बात है ना, एक मजाक है। तो इसलिए कुरान से जुड़ना, कुरान में उसकी मालूमात करना, कुरान को हिदायत हासिल करने की नीयत से पढ़ना है हमें, ये हमारा फरीजा था। ये क्लास की रूटीन नहीं है, ये मेरी ये कुरान का हक था कि जो अल्लाह ताला से बहुत दुआ है। अभी नई क्लास ऑनलाइन खुली है माशाल्लाह, उसमें भी लोग आए हैं। मैंने कहा देखे इतने सारे हजारों की तादाद में लोग थे, मगर अल्लाह ने कुछ लोगों को चुन के लाके बैठा दिया, अपनी किताब के साथ जोड़ दिया है। इसका भी याद आए तो शुक्र अदा किया करें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मरने से पहले इसकी तौफीक दे दी कि जिंदगी तो यूं भी गुजरेगी, गुजर गई कितनी बाकी है पता नहीं। बस मेरी बहन है, एक हदीस आप लोगों ने ये भी सुनी होगी ना कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। रमजान में सुना होगा आपने, एक वो जब रोजा अफ्तार करता है, एक जब अपने रब से मुलाकात करेगा। तो दरअसल एक तो खुशी हमारी ईद हो गई, एक तो जश्न बन गया। कौन से रोजे का? वो रोजा जो हमारा सुबह सादिक से शुरू होता था और सूरज के गुरूब होने पर खत्म होता था, और उस रोजे में कुछ पाबंदियां थी। देखिए, जायज चीजों को, कुछ हलाल चीजों को हराम करार दे दिया गया था, कुछ ये रुकावटें थी जिसकी हमने पाबंदी की। और वो छोटा रोजा था, वो आर्जी रोजा था, एक दायमी रोजा बाकी है जिसके अंदर। और ये रोजा कब से शुरू होता है? जब इंसान को शऊर आता है, जब समझ आता है। और खत्म कब होता है? जब उसकी जिंदगी का रोजा सूरज गुरूब होता है। जब जिंदगी का सूरज गुरूब होगा, वो रोजा पूरा होगा, उसमें कोताही नहीं होगी, वो रोजा टूटने ना पाए, फिर उसका जश्न किधर मनेगा? जब रोजा जो गुरूब, फिर उसकी अफ्तार अल्लाह ताला खुद ज़ियाफत करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो तो जश्न मनाने के लिए वो जन्नत की अनवा व अक़साम की नेमतें वो हमारा इंतजार कर रही है। वहाँ की ईद, वहाँ की खुशी, वहाँ की दायमी जिंदगी जहाँ मौत आए। तो वो रोजा मेरी बहनें कैसे नहीं टूटेगा, उसकी कैसी हिफाजत करनी है, ये हमें कुरान बताएगा। अल्लाह ताला कुरान से हमारे दिलों में नूर पैदा कर दे। हमारे रब, बीमारियों से भी हम सबको तू पनाह में रख। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।